नमस्कार, आपका नेशन टीवी भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साहा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। निरसा के सिरपुरिया गांव में पांडरा कानीय कुब्ज ब्राह्मण समाज का 2 मार्च से 6 मार्च तक चल रहे हरि नाम संकीर्तन। पांडरा कानिया कुब्ज ब्राह्मण समाज का हरि नाम संकीर्तन आगामी 2 मार्च से 6 मार्च तक चलना है। सिरपुरिया गांव आयोजित की जा रही है। यह समाज का हरि नाम संकीर्तन 118वां साल है, जिसमें भंडारा का भी आयोजन किया जाना है। कीर्तनी पद प्लास बंगाल के प्रसिद्ध कीर्तनीय है। श्री कृष्ण सुदामा के बारे में प्रसंग बताया गया। 14-15টা গান লিখে রেখেছে ওই ইউটিউব দেখে দেখে সারেগামাপা দেখে দেখে আর তোমার জন্য এই গানগুলো আমি রেডি করেছি। এই গানগুলো গাইতে হবে। তো 14টা গান গাইতে গেলে পালা গাওয়া যাবে না। তো আমি ভাবলাম এই প্রোগ্রাম পালা হবে না। তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, যে কটা আমার পালার মধ্যে ঠিক পড়ে যাবে সেটা গুছিয়ে গুছিয়ে সেগুলো গিয়ে দেওয়া যাবে। তা ওনার লিস্টের মধ্যে এই গানটা ছিল যে ওই গানটা আমাকে আমাদেরকে শোনাবেন শিবপুরিয়া গ্রামের মানুষকে। তার মধ্যে এই গানটা খেলেছে বিশ্ব। এই গানটা রচনা করেছেন কে?